नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो सुभद्रा योजनार गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट अपडेट आसी। तो सुभद्रा योजन जो आवेदन टी बंद थिला वर्तमान राज्य सरकार तरफ सुभद्रा योजन नुआ हिताधिकारी को सामिल करने जहाँकि फाइनाली नोटिफिकेशन आसी सारी। तेणु जो मैंने पूर्वर सुभद्रा योजन आवेदन करनथिले बा आपण मानक बयस जदि 21 रु 60 वर्ष मध्य रही ताले से सबू महिला हिताधिकारी मानू वर्तमान जहाँकि सुभद्रा योजन सामिल कराई सरकार तरफ जहाँकि नोटिफिकेशन आसी सारी। तेणु दीर्घ दिन धरी जदि जो महिला माने सुभद्रा योजन सामिल हो पार नथिले बा कौनसी कारणरू आपण माने सुभद्रा योजन आवेदन करनथिले ताले वर्तमान नुआ हिताधिकारी मानक पई गोटे बहुत बड़ खुशी खबर सुभद्रा योजन नुआ आवेदन वर्तमान जाकि पोर्टाल रे आरंभ होगा जाउची। एने जाकि डिटेल्स नोटिफिकेशन आसी सारी। या सहित आहुरी बहुत सारा नुआ नुआ अपडेट वर्तमान सुभद्रा योजना को नहीं वर्तमान जाकि विभाग तरफ सूचना दि जाइए। आसतु से विषय संपूर्ण डिटेल्स जानिबा जे वर्तमान सुभद्रा योजन जो आवेदन आरंभ होगा जाउची एथर कौ माने आवेदन करें एवं आवेदन करने हेले कौन कौन गाइडलाइन वर्तमान जहाँकि सरकार तरफ आना जाइए से विषय संपूर्ण डिटेल्स आज भिडियो जानिबे। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे। तो देखंतु सुभद्रा योजन जो गाइडलाइन रही जे राज्यर महिला मानू सुभद्रा योजन जो सहायता राशि मिलूची तेणु एथिरे जो मानकर आवेदन करेंगे आवेदनकारी बयस 21 रु 60 वर्ष मध्य होइथिबा आवश्यक। तेणु 2024 मसीह जो सुभद्रा योजना आरंभ होता से समय जो मैंने आवेदन करथिले तापरे पुणी थरे आपण मानक 2025 नवेम्बर 1 रु 30 तारीख पर्यंत जहाँकि सुभद्रा योजनार पोर्टाल आरंभ होता। तेणु यही पोर्टाल से समय 21 वर्ष जो मैंने ऊर्ध्व रही सुभद्रा पोर्टाल आवेदन करथिले। तो आउ जो महिला माने रही जाइछन्ति बा जो झील मानकर बयस वर्तमान 21 रु क्रॉस होइछि सेमाने वर्तमान सुभद्रा योजन आवेदन करें। एने देखंतु पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन आसीछि। तो देखिपारुथबे जहाँकि डिटेल्स नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशार डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तरफ जो कि गत काली अर्थात 18 मार्च रे आपण मानकर जोटा कि सुभद्रा पोर्टाल ओपनिंग पाई जहाँकि नोटिफिकेशन आसीछि एवं ये जो फ्रेश ओपनिंग वर्तमान होउछि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 आर्थिक वर्ष पई वर्तमान सुभद्रा पोर्टाल रे नुआ आवेदन आरंभ हेबो। एवं देखंतु पूरा क्लियरली मेंशन करा जायछि जे एही आवेदन आपण मानकर केते तारिख रु आरंभ होउछि 1 एप्रिल 2026 रु आपण मानकर 30 एप्रिल 2026 पर्यंत चालू रहिबो। तेणु जो फ्रेश आपण मानकर रजिस्ट्रेशन हबो एही रजिस्ट्रेशन लो एज लिमिट देखंतु जे आपण मानकर जदि एज लिमिट बयस 1 एप्रिल 2026 सुधा 21 रु 60 वर्ष मध्य रही ताले से सबू महिला हिताधिकारी माने वर्तमान सुभद्रा योजन आवेदन करें। तो देखंतु जो माने पूर्वर सुभद्रा योजन आवेदन करिसंती सेमानकु एठारे आवेदन करिया पई ताकि सुযোগ मिलिबो नाही जेहेतु आपण माने जदि पूर्वर आवेदन करचंती आपण माने टंका पाउचंती बा आपण मानको रिजेक्ट हेची ताले एठी आपण मानकर आवेदन हेई पारिबो नाही। एटा केवल फ्रेश आपण मानकर आवेदन होबो एवं आवेदनटी संपूर्ण फ्री रे रजिस्ट्रेशन रहिबो एवं एटा आपण मानकर समस्त सीएससी रे जोटा कि आरंभ होबो एवं समस्त सीएससी रे आपण मानकर जाकि सुभद्रा योजनार अप्लाई चलिबो। ता सहित देखंतु ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जते बेले आपण माने करिवे तेणु एठी एप्रूवल आपण मानकर गुटे स्पेसिफिक डेट दिया जाइछि। तो से स्पेसिफिक डेट अनुसार आपण मानकर जोटा कि अप्लाई करा जिवो एवं अप्लाई रो डेट जोटा कि देखंतु 1 एप्रिल रु 30 एप्रिल पर्यंत रहिबो। या सहित देखंतु एथिरे जो रही आपण माने आवेदन करिया पई हेले आहुरी मध्ये किछि गाइडलाइन दिया जाइछि जेमिति कि देखि पारुथबे एठी नुआ आवेदन पई जोटा कि जो महिला माने पूर्वर आवेदन करछन्ती सेमानकु शामिल करा जिवो नै 1/4/2026 सुधा आपण मानको बयस 21 रु 60 वर्ष होइतिबा दरकार। तेणु जोटा कि देखंतु एप्लिकेशन लो ड्यूरेशन मध्ये दे दिया जाइछि जे आपण माने एप्रिल मासर ही नुआ आवेदन करें नहले या परे आपण मानकर आवेदन होबो नाही। आवेदन करिया पई हेले आपण माने जानिचंती गुटे हमर रहिछि फॉर्म
এই ফর্ম ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ এই ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ କେମିତି ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେବି। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଇଛି 1/4/2026 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ତାହା ଆପଣମାନେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି 1 ଏପ୍ରିଲ 2026, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗୁଲ କାଲକୁଲେଟର ଯେଉଁଟାକି ଓପନ୍ କରିବେ ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଓପନ୍ କରିଦେଲେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ଏଜ୍ ଏଟ୍ ଡେଟ୍, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ କରିଦେବେ ନା ଏପ୍ରିଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ହିସାବରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 1/2026 ତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧରାଯାଉ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର 20 ତାରିଖ 2004। ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ କାଲକୁଲେଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କାଲକୁଲେଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଏଜ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି 22 ବର୍ଷ 1 ମାସ 12 ଦିନ। ତ এইটা ହେଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଜ୍। ତ এইଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସବୁଟାକୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଯେ କେତେ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କେତେ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 1/2005। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 1/2005 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେଇମାନେ ଏହା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ এইটা ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 2004 1 ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି କେବଳ ସେଇ 2005 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠି ଯାଇକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆବେଦନ କରିନାହୁଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ହେଇନଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କେବଳ ନିଜ ନୂଆ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାହାକି କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ହେଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାର DBT ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଇକି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କେମିତି ନୂଆ ଆବେଦନ ହେବ, ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କେମିତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।